Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafael Nofis dari Pendidikan Biologi Bakti Manusia dari kelas 05. Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang jaringan epitel. Saya dari kelompok jaringan epitel, yaitu dengan anggota saya sendiri, Al-Hafiq, Faiz Jamzami, dan juga Ustaz Muhammad Walad. Nah, sebelum kita menuju ke materi yang lebih lanjut, mari kita mengenal apa itu jaringan epitel. Nah, jaringan epitel adalah salah satu jaringan luas permukaan yang cukup besar dengan sel-sel yang sangat rapat. Jaringan ini juga berfungsi melapisi atau menutupi permukaan tubuh yang menyusun bagian terluar organ. Jaringan ini juga bisa dikatakan pintu gerbang yang melindungi tubuh dari keadaan luar tubuh. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa sih penyusun jaringan epitel. Nah, jaringan epitel itu sendiri tersusun dari sel-sel epitel yang saling mengikat dan membentuk lapisan. Jadi karena pada dasarnya jaringan adalah kumpulan dari sel-sel, maka jaringan epitel adalah kumpulan dari sel-sel epitel yang membentuk lapisan dan saling mengikat. Selanjutnya kita akan membahas fungsi jaringan epitel secara umum, yaitu sebagai perlindungan atau proteksi jaringan di bawahnya dari paparan dunia luar seperti radiasi, senyawa berbahaya, dan lain sebagainya, membantu melancarkan proses penyerapan zat dalam saluran pencernaan, membantu regulasi dan ekstraksi bahan kimia, membantu pengeluaran hormon, enzim, keringat, serta produk akhir lainnya yang dihasilkan oleh tubuh. Di sini berarti termasuk juga fases. Selanjutnya yaitu sebagai pendeteksi sensasi yang dirasakan kulit seperti dipukul atau digigit serangga dan sebagainya. Setelah kita mengetahui fungsi jaringan epitel, sekarang kita akan membahas tentang letak jaringan epitel. Sebenarnya jaringan epitel ini di mana sih? Nah, gitu. Jadi jaringan epitel ini karena tadi dikatakan bahwa jaringan terluar yang melindungi tubuh dari paparan dunia luar, maka jaringan epitel ini terletak yaitu ada di kulit, saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Ada beberapa macam jaringan epitel, yaitu epitel pipih selapis, epitel pipih berlapis, epitel kubus selapis, epitel kubus berlapis, epitel silindris selapis, epitel silindris berlapis, dan yang terakhir ada epitel transisional. Untuk macam-macam ini akan dibahas oleh rekan kelompok saya selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiz Jamzami, member dari kelompok 01, ingin mempresentasikan judul yang berjudul jaringan epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Jaringan epitel perannya. Jaringan epitel berperan sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar. Jaringan ini dapat ditemukan pada permukaan tubuh yang membatasi organ tubuh dengan lingkungan luarnya. Jaringan epitel yang melapis permukaan tubuh atau lapisan luar tubuh dinamakan epitelium. Jaringan epitel pipih selapis. Epitel pipih selapis terletak di kapsul Bowman, lapisan dalam pembuluh darah dan limfa, alveolus, paru, ruang jantung, selaput bagian dalam telinga, dan sel kecil pada sebagian besar kelenjar. Epitel pipih selapis yakni terdiri atas sel-sel memiliki yang sebuah bentuk rata dan hanya satu lapisan saja. Jaringan epitel tersebut terletak di limfatik, pembuluh darah, alveolu atau paru-paru. Jaringan epitel datar berperan dalam difusi karbon dioksida, oksigen, dan penyaringan darah di ginjal. Seperti gambar jaringan epitel pipih selapis bisa dilihat pada gambar. Jaringan epitel pipih berlapis. Epitel pipih atau gepeng berlapis berperan dalam melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Ada dua jenis
pipih berlapis. Pertama yang terletak di antara bawah lapisan kulit dengan struktur yang lebih keras karena mengandung keratin di dalamnya. Sementara yang kedua tanpa protein keratin atau non-keratinized terletak di mulut, kerongkongan uretra, bagian uretra, vagina, dan anus. Fungsinya adalah sebagai pelindung dan penghasil mukus. Gambar jaringan epitel pipih berlapis bisa dilihat pada gambar dalam PPT. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan epitel kubus. Nah, jaringan epitel ini terbagi atas beberapa macam. Salah satunya itu jaringan epitel kubus. Nah, jaringan epitel kubus dinamakan kubus karena kenapa bentuknya itu seperti kubus atau kuboid. Nah, jaringan epitel kubus ini terbagi atas dua macam, ya. Jaringan epitel kubus lapis atau dikenal dengan simple cuboidal epithelium dan jaringan epitel kubus berlapis atau dikenal dengan stratified cuboidal epithelium. Nah, perbedaannya itu hanya terletak pada jumlah daripada jenis epitel kubus di masing-masing. Nah, untuk epitel kubus lapis, yaitu merupakan jaringan epitel kubus yang hanya mempunyai satu lapisan. Jaringan epitel kubus ini berfungsinya itu adalah sebagai sekresi dan penyerapan. Nah, karena berfungsi sebagai sekresi dan penyerapan, maka jaringan epitel kubus lapis ini biasa ditemukan pada permukaan ovarium, nefron, ginjal, dan lensa mata. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar 1 itu adalah jenis daripada epitel kubus lapis. Dan kemudian yang kedua itu adalah epitel kubus berlapis atau dikenal dengan stratified cuboidal epithelium. Nah, kalau misalnya epitel kubus lapis dia hanya ada satu lapisan, tetapi epitel kubus berlapis ini memiliki banyak lapisan, tidak hanya satu dan dua, tapi ada lebih dari 2 sampai puluhan lapisan. Nah, untuk epitel kubus berlapis ini dia fungsinya itu agak berbeda dengan kubus lapis. Karena itu dia berlapis-lapis, dia itu dijadikan sebagai pelindung dari gesekan ataupun hasil mukus. Nah, contoh daripada tempat ditemukan epitel kubus berlapis ini yaitu di folikel ovarium, testis, kelenjar keringat, dan kelenjar udara. Ini sesuai dengan fungsinya ya sebagai penghasil mukus seperti di testis, kelenjar keringat, dan kelenjar udara. Dan sebagai pelindung dia juga berada di bagian tubuh seperti folikel ovarium. Oke. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sam Muhammad from FK Biology Department. I am here to join my group to share a section or one of the layers within the epithelial tissues, which is very essential. Please stay tuned and relax as we get along with this topic. Now, did you know that the bodies, you really know, ladies and gentlemen, that about epithelial tissues, our bodies are made up of different types of materials, where we talk about the bones, the blood tissues, different types of muscles, the brain nerves, and it's also talking about spinal cord. However, the surface of our body needs to be protected from elements like sunlight, wind. So two dedicated organs which are located in will be protected. At the same time, the body needs to control substances which can be used and substances which cannot be used at all. Yes, which goes directly to excitatory systems
All of these roles are being played by a kind of which is referred to as the epithelial tissue. This tissue is made up of a single layer of cells called a simple epithelium, or several layers called stratified epithelium. In the following sections, I will be talking about the simple epithelium called simple cuboidal epithelium. About this cuboidal epithelium is also known as tissue made up of cube-shaped cells. When we talk about the cube-shaped cells, we talk about light sugars and other geometrical figures that looks like a cube. So the name of the cells was derived from the shape, which involved creating what we mean, producing and releasing and absorbing substance in various glands and ducts throughout the body. The main function of this particular tissue, which is referred to as the cuboidal epithelium, is the production or absorption of substance. But that's not all. But let me tell you more about this, such as its definition, location, structure, and other characteristics, especially leaning of bronchioles, which are known as our air tubes in lungs. Now, let's talk about the role and the location of the simple cuboidal epithelium. It's mostly found in the lining of the glands organs, right? When we talk about the lining of the gland, we're talking about organs that produce substance, and it's not common on exposed surface. This tissue is not common on exposed surface, so you cannot just see it. Yes. Also found in the duct transports secretion produced by the gland, the organ it is intended for, such as in ducts connecting salivary glands to the mouth, sweat glands to the skin, and so on. The simple cuboidal epithelium is found in the following locations. What do I mean? About the places where you can find this cuboidal epithelium. One of the places it can be found in the ducts of salivary glands. Yes. In the ducts also of the sweat glands, you can find it there. The bile ducts, the follicis of the thyroid gland, the pancreas liver, the mammary glands, covering of the lens, terminal epithelium of ovaries and testes can be found there. Blood plexus. Yeah, what does that mean? In the network of blood vessels in the brain, this can also be found there. Before we go further, I also showed you a diagram of the cuboid that shows particular type of because next I will take you to the structure and the illustration of cuboidal. Now, this is a simple cuboidal epithelium structure. You can see it has a nucleus, has a connective tissue, it has the cytoplasm, also has basement membrane. Let's keep the structure in mind as we discuss about the structure. Look at it, open yourself, and see how it looks like. It looks like a polygon hexagon shaped. It also has the nucleus. You can see them. It also has the connective tissue beneath with the serous gland lines and also the base membrane, which you can see. Not talking of the cytoplasm. So if you have this in mind, then let's discuss.
Okay, talking about the shape. About the shape, it has single layer of cells, which we all have seen. Single layer of cells. The cells are cube shaped. Though from the top they appear like polygons or hexagons. They are square shaped from the side. Of course, you have the diagram in your mind. You see what I'm talking about. Cells are as wide as they are tall. Cells are as wide as they are tall. Means that the distance between this nuclei is equal to the height of the cell. The nuclei are spherical and located at the cells or slightly towards the base. All the cells are directly attached in a layer called the basement membrane, which is placed on a connective tissue. The cell membranes may not be visible in this where they merge. Other. This is also referred to as the interdictating process. Yeah. In some cases, cuboidal cells may have small projection called the microvilli, which is located at the top. Let's go now next as we talk about the functions. Yes, functions of this particular cell. It is located in ducts. When we talk about ducts, we talk about in tubes. It is located in ducts of glands that performs secretion, absorption, or both. Remember, when talking about this particular cell tube, we really need to think about keywords. Remember, I told you or absorption. Example of secretion include the thyroid gland. Of course, the thyroid gland is one of it that gives secretion, which secretes the thyroid hormone directly into the blood. And this is called the endocrine gland. It is also performed by the ducts of the sweat and salivary glands, which releases their fluid into ducts called exocrine glands. The tubulars found in the kidneys use a simple cuboidal epithelium to perform both absorption and secretion of substances, as we have known. Yeah? It may be designed to act like a semi-permeable membrane. That is, when we say semi-permeable membrane, we're talking that it allows some substance to pass through and block others. Things that may substances that may be good for the body, and the ones that may not be good directly to the excretal system. Also perform active transport. In other words, it transports material from where they are less common to regions where they are more common. Being taller than the simple squamous epithelium means that they have more control over substances that diffuse to them. To see how important the cell is, it offers some protection against abrasion, foreign particles, harmful bacteria, chemical stress, and excessive water loss because of its impermeable nature. Before saying all this, we've gone through it because it also tells you that the cell controls substances, the ones that are good for the body and the ones that which are not good, meaning harmful substances like bacteria, chemical, foreign particles. That's what this particular statement is still emphasizing on. This ensures the amount of substances in the lens and its size are maintained fluid. This ensures that the amount of substances in the lens and size maintained fluid, as you all have already. These cells of the epithelium are larger than other epithelia. They have a higher number of cells, meaning they have specialized structures like ribosomes and Golgi bodies, those resulting in a large cell.
These organelles are required to produce and package large molecules like proteins and glycoproteins, or their substance absorbed by the cells. The shape has what is being referred to as the packing, which enables fluid to pass through tubes like them. Most secretory cells, which are the actual parts of the glands that substance, are part of a simple cuboidal epithelium. It is present in the convoluted tubulus and collecting ducts, which are parts of minute units of the kidney called the nephrons. Here they helped in the formation of urine by secreting and absorbing substances that are filtered by the kidneys. Its semi-permeable nature also comes handy. The germinal epithelium that covers the ovary is also a type of simple cuboidal epithelium. It's the germinal epithelium in the tests, meaning it is semifilous tubule. In the ovary, this epithelium plays an important role in the development and the release of the egg from the ovary, hence its name, germ cell. In the test, the layers plays an important role in the development of the sperm. So, ladies and gentlemen, from all what I've done, just read to you, you'll find out how important the epithelium is. Very important, very larger than the other epithelial cells. It's because, and one more important thing, it is semi-permeable. It has various functions and various characteristics which helps the body absorb and secrete. I'll stop there for now, ladies and gentlemen, as we will look for another episode. I want to appreciate you all for your time. And I also say thank you to everyone that have listened to this episode. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan bahas epitel transisional. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah pengertian, asal, fungsi, dan letak. Pengertian epitel transisional. Nah, epitel transisional ini merupakan epitel yang memiliki fungsi transisi saat terjadi tingkat penumpukan. Secara umum ya, jaringan epitel transisional ini juga seperti jaringan epitel pada umumnya, yaitu kumpulan sel-sel epitel yang saling mengikat dan membentuk lapisan. Namun pada epitel transisional ini dia memiliki fungsi transisi yang terjadi karena adanya tingkat penumpukan. Nah, selain tingkat penumpukan juga penggelembungan, pembesaran atau dikenal dengan distensi. Nah, lalu dari mana sih asal epitel transisional ini? Nah, epitel transisional terdiri dari beberapa lapisan sel yang tersusun atas komponen berbentuk kubus dan pipih yang saling mengikat dan membentuk lapisan. Jadi, epitel transisional ini adalah gabungan dari epitel pipih dan epitel kubus. Nah, di sini dikatakan bahwa tersusun atas komponen berbentuk kubus dan pipih yang saling mengikat dan membentuk lapisan. Selanjutnya kita akan membahas letak jaringan epitel transisional. Nah, di sini letaknya yaitu di kandung kemih, ureter, uretra superior, dan kelenjar saluran postrat. Pada secara khususnya, epitel transisional ini memiliki fungsi sebagai yang mengakomodasi fluktuasi dari volume cairan pada organ, lalu sebagai pembatas antara lumen. Lumen itu adalah pembatas di dalam ruang cekung atau berlubang di sebuah saluran dengan batas aliran darah gitu.
Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu mencegah reabsorpsi limbah beracun serta patogen yang terbawa oleh aliran darah. Jadi reabsorpsi ini kan penyerapan ulang nih. Jadi tugasnya epitel transisional ini yaitu mencegah penyerapan ulang limbah-limbah yang beracun yang tidak diperlukan oleh tubuh atau yang membahayakan tubuh. Lalu selanjutnya itu membatasi membran sel dengan sel-sel lainnya sehingga zat lain tidak akan masuk menembus jaringan ini, yaitu bisa dikatakan sebagai apa ya? Sebagai pelindung, sebagai kalau istilahnya sebagai satpam gitu. Sebagai yang menseleksi zat-zat yang akan masuk ke dalam tubuh. Jadi ini fungsi dari epitel transisional. Nah, mungkin hanya itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan dan dari teman-teman juga sampaikan. Kami sadar masih banyak kekurangan, jadi mohon dimaklumi karena juga masih dalam proses pembelajaran. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.